नमस्कार सुप्रभात ओडिशा सकाळर मुख्य खबर को आपको स्वागत। चैनल को नुआ आसते निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेष पर्यंत देखा भूलिए ना। आसतु आरंभ करवा आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। आज प्रथम खबर, खुशी खबर देले राज्य सरकार, बढ़ाइले शिक्षक दरमा। स्कीमेटिक कनिष्ठ शिक्षक मानक पारिश्रमिक वृद्धि, मासिक पारिश्रमिक 11,100 रु 16,000 टंका को बढ़िला। उपकृत हे 13,740 शिक्षक। राज्य सरकार एथिपाई बहन करेंगे अतिरिक्त 99.15 कोटी टंका। परवर्ती खबर, विद्यालय सह जोड़ी हम अंगनवाड़ी, बदल अंगनवाड़ी कर्मी योग्यता, बदल अंगनवाड़ी कर्मी और शिक्षक योग्यता। द्वादश किंबा चतुर्थ योग्यताधारी अंगनवाड़ी शिक्षक को शैशव जत्न शिक्षा रे 6 मासिया प्रमाणपत्र हासिल करने को पड़ो। निम्न शिक्षागत योग्यता थिबा व्यक्तियों पर 1 वर्षिया डिप्लोमा कार्यक्रम दिज्व। प्राथमिक साक्षरता संख्यागान ईसीसी अन्य प्रासंगिक दिग को अंतर्भुक्त कर कार्यक्रम गुड़िक डिजिटल दूरशिक्षा माध्यम डीटीएच चैनल किंबा स्मार्टफोन व्यवहार कर चल जापे, जहाँकि शिक्षक को वर्तमान कार्य सर्वनिम्न बाधा सह ईसीसी योग्यता हासिल कर। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जनवरी शेष सुधा सुभद्रा योजनार प्रथम पर्यायर चतुर्थ किस्ती टंका मिल। चलित वर्ष मार्च 31 सुधा सुभद्रा आवेदन कले भी आवेदनकारी महिला को 2024 बाकी थिबा 2टी किस्ती मिल बोली माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते। परवर्ती खबर, अष्टम वेतन आयोग को केंद्र कैबिनेट अनुमोदन मिल सारी। यह लागू होगा पर कर्मचारी मान दरमा वृद्धि होब। फिटमेंट फैक्टर होची एक संख्या जहाँ सप्तम वेतन कमिशन अधीन में कर्मचारी वर्तमान मौलिक दरमा को गुणन कर अष्टम वेतन कमिशन अधीन में सेमानकर नूतन मौलिक दरमा व्यवहृत होता है। तो फिटमेंट आधार में अष्टम वेतन कमिशन केते दरमा मिल से नहीं कमिशन रिपोर्ट आधार ही कर्मचारी और पेंशनर मानकर दरमा एवं पेंशन निर्धारित होब। परवर्ती खबर, गैस सिलेंडर ग्राहक खुशी खबर, कनेक्शन थिले खाता को आसीबो 3600 टंका। उज्ज्वला योजना अधीन में एलपीजी सिलेंडर नहीं लोकों भल खबर। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना अधीन में उपलब्ध एलपीजी सिलेंडर पर 300 टंका सब्सिडी प्रदान करुछंती। सरकार प्रति 14 लिटर गैस में 300 टंका सब्सिडी देउछंती। जदि जने वर्ष को 12टी सिलेंडर बुक करती तेबे 300 टंका लेखाए 3600 टंका मिलिबो। ए टंका सीधा सड़क बैंक अकाउंट को आसीबो। परवर्ती खबर, युद्ध विरोधी चुक्तिनामा उपरे लागिला चूड़ांत मोहर। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू शुक्रवार निश्चित करिछन जे कातार रे इजराइल एवं हमास दल मध्य बंधक मान को मुक्त करने एवं गाजार युद्ध विरति कार्यकारी करने एक चुक्ति होईछि। इजरायली गणमाध्यम यही सूचना देछि। इजराइल प्रधानमंत्री शुक्रवार चुक्ति उपर भोट देवाई एक सुरक्षा कैबिनेट बैठक डाकिछंती। सरकारी अनुमोदन पर एक पूर्ण कैबिनेट अधिवेशन अनुष्ठित होब बोली टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट करिछि। ऑस्ट्रेलिया विपक्ष बॉर्डर गाभास्कर ट्रॉफी रे टीम इंडिया शोचनीय पराजय पर सप्त है बीसीसीआई। खेलाणी 10टी श्रृंखलागत एडवाइजरी जारी करिछि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। मुख्य कोच गौतम गंभीर परामर्श क्रमे बीसीसीआई ए निर्देश जारी करथिबा जातीय गणमाध्यम इंडिया टुडे खबर प्रकाश करिछि। परवर्ती खबर, भूल बाद पड़ता 17,000 आवेदनकारी सुभद्रा सामिल। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जनवरी शेष सुधा सुभद्रा योजनार प्रथम पर्यायर चतुर्थ किस्ती टंका मिल। चलित वर्ष मार्च 31 सुधा सुभद्रा आवेदन कले भी आवेदनकारी महिला को 2024 बाकी थिबा 2टी किस्ती मिल बोली प्रभाती परिडा कहते। सुभद्रा पोर्टाल भूल नाम बाद होता 17,000 आवेदनकारी को सुभद्रा पोर्टाल रे ऑप्ट इन द्वारा सामिल करा जायछि। परवर्ती खबर, प्रयागराज में होता महाकुंभ बेले अनेक साधु फोटो वीडियो भाइराल होछि। एबे एमिति जने साधु फोटो सामना को आसी जहाँ समस्त को चकित करुछि। समस्ते तांको कबूतर बाबा बोली डाकुचंती। तांको मुंड उपर एक पारा 9 वर्ष धरी बसी रही। बाबा कहते कि जीवित प्राणी सेवा करने सबुठारु बड़ कर्तव्य। समस्त प्राणी प्रति दया और सेवा मनोभाव देखाइबा मनीष मान दायित्व बोली से कहती। महाकुंभ में प्रतिदिन असाधारण साधु सन्यासी फोटो बा वीडियो सामाजिक गणमाध्यम देखा मिली। किछि दिन तले अभय सिंह ओरफ आईआईटी बाबा को नहीं जोर चर्चा धरथिला। परवर्ती खबर, जल्लिकाटू प्रतियोगिता 7 जनों मृत्यु होता बेले
400 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 6 ଜଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ମୃତାହତ ମୁଦୁରାଇ ଶିବଗଙ୍ଗା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 40ରୁ ଅଧିକ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜଲ୍ଲିକାଟ୍ଟୁ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ରଞ୍ଜି ତାରକା ଶୀତାଂଶୁ କୋଟାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। କୋଟାକ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଏ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 5 ଟି20 3 ଦିନିଆ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଜଣେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇକୁ ଗମ୍ଭୀର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଖଣ୍ଡଗିରିସ୍ଥିତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଆଶ୍ରମ ମାଟିରେ ମିଶିଛି। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ାଇ ଠିକ୍ 12ଟା ସମୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଆଶ୍ରମକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଜମିରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ହେତୁ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ବିଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଉପରେ ଚୀନର ରପ୍ତାନି କଟକଣା। ଚୀନର ରପ୍ତାନି କଟକଣା ଫଳରେ ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ, ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ନିର୍ମାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଚୀନର ନିବେଶ ଓ ଭିସା ଉପରେ ଭାରତର କଟକଣା ଫଳରେ ଚୀନ ଏପରି କଟକଣା ଲଗାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଗଭୀର ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଶିରିଡ଼ି ବୁଲାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏଥିଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିରିଡ଼ି ନାସିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଶିରିଡ଼ି ବୁଲାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏଥିଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିରିଡ଼ି ନାସିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଡିପିରେ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଭାରତର ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଆକଳନ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି 6.5% ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକଳନ କରିଛି। ସୁଦୃଢ଼ ଶ୍ରମ ବଜାର, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଋଣ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି, କେଉଁମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କରିବେ EKYC ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଯାବତ୍ ସୁଭଦ୍ରାରେ 17,000 ମହିଳା ପୁଣି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା 17,000 ମହିଳା ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। 31,000 ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ 17,000 ମିଶିଛନ୍ତି। ବାକି ଥିବା 14,000 ମହିଳା ଅପ୍ଟ ଇନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆୟକର ବର୍ଗର ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ EKYC ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ EKYC ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 2,500 ଟଙ୍କା। LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଦିଆଯିବ 500 ଟଙ୍କା ସବସିଡି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମିତି ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଜାରି କରିଛି। ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ JP ନଡ୍ଡା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, ଦଳ 2014ରେ 500 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ 499 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କରିବେ 8ଟି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସିଙ୍ଗାପୁରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥର୍ମନ ସନମୁଗରତ୍ନମ ଆଜି 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଲଞ୍ଚର କିଛି ସମୟ ପରେ ଫାଟିଲା ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଷ୍ଟାରସିପ୍। ଲଞ୍ଚର କିଛି ସମୟ ପରେ ରକେଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଥିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍କ୍ଷେପଣର ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଷ୍ଟାରସିପ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ବିଫଳ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଥମୁନି ନିଆଁ। ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ବିତିଗଲାଣି ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ। ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରଚୁଛି ତାଣ୍ଡବ। ତେବେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରାଇସିଟିରେ ସାମିଲ ହେବ ପୁରୀ ସହର, ବଢ଼ିବ ସୀମା, ହଟିବ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ।
राज्य सरकार ट्राई सिटी योजन राज्यर दुई प्रमुख महानगर निगम भुवनेश्वर कटक सह जोड़ी हम ऐतिह्य सहर पुरी। राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र यह सूचना देते। तेणु राजधानी समेत दुईटी प्राचीन सहर को नहीं नुआ सहरी योजना टाउन प्लानिंग स्कीम प्रस्तुत करा जिवो।